श्री गुरु ब्रह्म महिमा आलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा आलेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाऊँगी प्रबृद्ध पुराणर चतुर्थ खंडर 318 रश्मि बाबा क्षेत्रवासी मोहन बाबा जहाँ लेखि जाइछंती सेही विषय रे मु आलोचना करने को चाहूँगी। गृहस्थर धर्म कौन? जड़े गृहस्थ से केउ कार्य करिवो, केउ कार्य कले की फल मिले, गृहस्थ किपरि धर्म पालन करिवो। पूर्वरु मु कहिछि गुरुदेव शिष्य निरंजन को संगरे धरी विभिन्न देश भ्रमण करुछंती। ये सेही गुरुदेव जाजपुर रोड व्यास सरोवर निकट आश्रम रे उपस्थित अछंती। गतकाली राति रे मध्य सेटारे थिले। बाबा रात्रर चतुर्थ प्रहरर प्रथम चारिदंड भोग परे शଯ୍ୟା त्याग कले। शरण दर्शन काम सारिले। सबु काम सारिबा परे गुरु शिष्य बसिले और शिष्य पचारिले, शिष्य निरंजन बाबा को पचारिले बा जिज्ञासा कले, बाबा आज्ञा आपण जो कहूथिले रात्रिर चतुर्थ प्रहरर प्रथम चारिदंड भोग परे शଯ୍ୟା त्याग करिबा, से चारिदंड पुणी कौन घंटारे सेटा केते समय हेबो? मोर जानिबाकू से विषय रे भारी आग्रह हेउची। गुरुदेव कहले तमे भल विषयटे जानिबाकू इच्छा प्रकाश करिछ, मु ताहा कहूची तमे सुन। गोटिए दिवस सूर्य उदय ठारू पुनराय आगामी सूर्य उदय पर्यंत गोटिए दिवस हैला। से गोटिए दिवस को 8 प्रहर रे भाग करा जायछि, तथा दिवस 4 प्रहर और रात्र 4 प्रहर। पुणी रात्र रे जो 4 प्रहर है से दिन राति मिसी 24 घंटा। से 24 घंटा को 60 दंड रे विभक्त करा जायछि। गोटिए प्रहर 7 दंड 30 लिता। आम घंटारे जहाँ देखुचंती ताहा हेउची गोटिए दंड को 24 मिनिट, 4 दंड हैला 1 घंटा 36 मिनिट। मने कर संध्या हैला 6टा समय रे 12 घंटा को 4 प्रहर, गोटिए प्रहर को 3 घंटा पड़िला। तेबे प्रथम प्रहर हेबो केते बेले ना राति 9टा पर्यंत प्रथम प्रहर गला। सेठारु द्वितीय प्रहर आरंभ होला। द्वितीय प्रहर 3 घंटा, 9 + 3 समान 12टा पर्यंत, रात्रि 12टा पर्यंत द्वितीय प्रहर रहिला और 12टारू द्वितीय प्रहर शेष होई तृतीय प्रहर आरंभ हैला। सेठारु रात्रि 3 घंटा पर्यंत तृतीय प्रहर। राति 3 घंटा परे चतुर्थ प्रहर आरंभ हेबो। चतुर्थ प्रहर आरंभ हेबार 4 दंड परे अर्थात रात्र 3 घंटा ठारू 1 घंटा 36 मिनिट बाद बा 4 घंटा 36 मिनिट ठारू शଯ୍ୟା त्याग करिवो बा 4:30 शरीर रे गोमय मार्जन करी शुद्ध जल रे स्नान करिवो। निरंजन हठात हाथ जोड़ी पकाइले और कहले, बाबा आज्ञा आमे तो सबू शुद्ध जल रे स्नान करुछंती ना आउ किछि जल शुद्ध जल अछि? आमे जेउ जल रे स्नान करछंती ताहा शुद्ध जल तो
ନା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ବାବା କହିଲେ ଅଛି। ସ୍ନାନ କରିବା ନିୟମ ହେଲା ଯେ ଅମୃତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ଜଳ। ନିରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆଜ୍ଞା, ଅମୃତ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ତାହା ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହା କିପରି ଦେଖାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅମୃତ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ ଯେ ସେ ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ଆଗାଧେଇବେ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ତମର। ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଧି କଥାକୁ ତମେ ଧରୁଛ। ଅମୃତ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅମୃତ ସେବନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ଅମର ହୁଅନ୍ତି। ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଅମୃତ ସେବନ କରିବେ ତେବେ ତ ସେମାନେ ଅମର ହୋଇଯିବେ। ଏହା ତ ମର୍ତ୍ୟପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁପୁର। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେଥିସକାଶେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଜନମଂ ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ୟପୁରରେ ଅମୃତ ନାହିଁ, ତାହା ସେବନ କରିବେ କିପରି? କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ଯେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ଏହାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଭୋଜି ଖାଇଲେ, ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବେ, ଓଃ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିଲା। ଅମୃତ କ'ଣ ସେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି? ନା, ଅମୃତ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି କୁହନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ମର୍ତ୍ୟରେ ତ ଅମୃତ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଅମୃତ ଭଳି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିପରି? ସେ ତ ଅମୃତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ। ଅମୃତ କେବଳ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛି। ଯଦି ଗୋମାତା ଶରୀରରେ ଅମୃତ ଅଛି, ତେବେ ଗୋମାତା ଅମୃତରେ ଭରପୁର ଥିବାରୁ ସେ ତ ଅମର ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ସିଏ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି କିପରି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଗୋମାତା ଶରୀରରେ ଅମୃତ ଅଛି, ତାହା ଦୁଗ୍ଧ, ଗୋମୟ ଓ ଗୋମୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଶେ ଦାନ କରେ। ତାହା ହିଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ସେଥି ସକାଶେ ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ର ପବିତ୍ର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। କବିରାଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ରରୁ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ କରିପାରୁଥିଲେ। ସମୟ ଯଦି କେବେ ତମକୁ ମିଳିବ, ତେବେ ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟ କବିରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଠ କଲେ ଜାଣିବ। ଗୋ ଦୁଗ୍ଧରୁ ଲହୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ସେହି ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସେ ଘିଅକୁ ଭୋଜନ କଲେ ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେହି ଘୃତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଯଜ୍ଞରେ ହୋମରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ବୁଝିଲି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା? କାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ସେପରି ସ୍ନାନ କରିନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ନା, ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳରେ ଅମୃତ ମିଶିଥାଏ, ସେହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନିରଞ୍ଜନର ମନଟା ଖଟା ହୋଇଗଲା, କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଯାହା ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତାହା ମୋତେ ପଚାରିବ, ନ ପଚାରିଲେ ତମେ ଜାଣିବ କିପରି? ନିରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ବାବା ଆଜ୍ଞା, ଜଳରେ ଅମୃତ ମିଶିଲା କିପରି? ଅମୃତ କିଏ ଆଣି ମିଶେଇଲା? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ। ଦିବସ ମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ପୃଥ୍ୱୀମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଜଳ ଶୋଷି ନିଏ, ତାହାକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ।
प्रत्येक वृक्षरे हेउ किंबा गुल्मरे हेउ औषधीय गुण भरपूर रही। ताहाकू दिवसरे सूर्य तापरे ऊपर को बाष्प आकार रे जाए और रात्रि समय ताहा पुणी ठंडा होई शिशिर रूप रे तल को आसे। ताहा ही अमृत। सेही अमृत पानी रे तथा नदी नाल पोखरी रे मिसी थाए। प्रातः समय रे ताहा अमृत होइताए। यार प्रमाण देखिबो, सूर्य उदय पूर्वरु पानी रु एक प्रकार बाष्प बाहरुथिबो आ पानी मध्य गरम थिबो। रात्रि तो ठंडा समय, प्रत्येक स्थान रे ठंडा हेउची, किंतु पानी गरम हैला किपरि ना से क्षेत्र मिसी थिबारु पानी गरम रहउची। प्रमाण स्वरूप देख, रास्ता कड़े पड़िया मानकरे छोट छोट घास गछ अछि। तहिरे कौन किए पानी देउछंती कि? ताहा सेही अमृतर वृष्टि द्वारा ही जीवन धारण करिछंती। ताहा 100 गुणरे औषधीय रे परिणत हो जाए। पुणी देख, निदाग खरा दिन रे नूतन भाव रे कळी उठे से छोट छोट गछ गुड़िक किंबा बड़ गछ। ताहाको गोमाता ही सेवन भोजन करती। गोमाता सेही पत्र को भोजन करने द्वारा ताहा देहरे जो औषधीय गुण रहिला ताहा गोमातार शरीर को गला और तांकर से खाद्य रु दुग्ध प्रस्तुत हैला। रात्रि 4 घंटा 36 मिनिट परे और 5 घंटा मध्यरे जो माने स्नान करिवे ताहा हेउची अमृत स्नान। 5 घंटा पर्यंत पानी रु बांफ बाहरु नथिबो। 5 घंटा परे पानी रु बांफ बाहरिबो। 5 घंटा ठारू 6 घंटा पर्यंत हला क्षीर स्नान, जहा कि भक्त माने से समय स्नान करबा उचित। अमृत स्नान साधु संत माने करती, भक्त माने करि पारंती नाही, कारण से माने हेले संसारी। संसारर समस्त कार्य से माने करती, दिवस मान बहु परिश्रम करती। एणु से राति 4:30 रु उठी पारिबे नाही किंबा अमृत स्नान करि पारिबे नाही। 5 घंटा ठारू 6 घंटा पर्यंत गला क्षीर स्नान, से समय से माने स्नान करिवे। अमृत स्नान केवल साधु संत माने स्नान करती। क्षीर स्नान भक्त माने करिथांती। सूर्य उदय ठारू जो समय सूर्य उदय हेबे सेही ठारू दिनर प्रथम प्रहर शेष पर्यंत बा 9 घंटा पर्यंत ताहा हेला जल स्नान। यही समय जो माने स्नान करिवे सेमानंकु जीवन रे केबे ठंडा रोग छाड़िबो नाही। सर्वदा ठंडा रोग रे सेमाने पीड़ित थिबे। एबे प्रायतः 100 रु 97-98 लोक जल स्नान करुछंती। समस्तंक शरीर रे ठंडा रोग भरपूर रही। दिवसर प्रथम प्रहर अंते द्वितीय प्रहर ठारू जो माने स्नान करती ताहाकू कुहा जाए जहर स्नान, अर्थात विष स्नान। 9-10टा परे जो माने स्नान करती से माने सामान्य कथारे उत्तेजित हो जाती, मारपीट गंडगोल मध्य करती। तांकर मथा सबु बेले गरम थाए। तांको शरीर सारा विष भर्ती हो जाए। एणु अमृत स्नान अति उत्तम, क्षीर स्नान उत्तम स्नान। यही स्नान परे गुरु आज्ञा नहीं पूर्व मुखा होई 7 थर साष्टांग शरण हब।
ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ ଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣଟିଏ କରିବେ। ରାତ୍ରି ପାହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ ଭଜାନ କରି ଅବକାଶ ପାଠ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସେବନ କରିବେ। ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଯେତିକି ପାଣି ପିଇପାରିବେ ସେତିକି ପିଇବେ। ପାଣି ପିଇବାର 45 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଆହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, କେବେ ଜୀବନରେ ପେଟ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏତିକି ଥାଉ। ରାତ୍ରି ପାଇଗଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଆଣ, ଜଳପାନ କରିବା। ବହୁତ ନିୟମ ବାକି ରହିଗଲା, ପର ସମୟରେ ତମକୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ଏବେ ଉଠ ଯିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।